Sabur and you. Yes. Yeah. Why would you advise anyone to be in an arranged marriage? I mean, I would advise someone to go for both. I'm not saying it. Both have their own perks. ठीक है, लेकिन मेरी सिचुएशन में क्या हुआ कि वो अरेंज मैरिज हो गई. अब मैं क्या बताऊँ आपको कि क्यों ये अरेंज मैरिज. नहीं क्यों, वो तो कहानी हम सुन चुके हैं ना. हाँ, वो तो बहुत, हाँ, वो तो हर जगह, वो तो हमें पता है. हाँ, उसमें नहीं, हम तो आगे बढ़ेंगे, हम तो आसपास, हाँ, हम तो वो बातें करेंगे जो डिस्कवर नहीं. तो अरेंज मैरिज क्यों और लव मैरिज क्यों? नहीं, लव मैरिज तो नहीं, वैसे अरेंज मैरिज बिकॉज़ यू वेंट. यार अरेंज मैरिज में बताऊँ, चलें अब जो टॉप ऑफ माय हेड एडवांटेजेस आ रहे हैं और डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा. ठीक है, एडवांटेजेस ये अच्छा है. हाँ, एडवांटेजेस ये हैं कि यार you're two completely new people getting to know each other, right? And it's not just you, families भी, तो एक नया कनेक्शन. एंड देन ऑब्वियसली अरेंज में फ़ायदा ये होता है कि यार अगर आपको समझ आ रही है तो यू गो फॉर इट, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो देन यू डोंट गो फॉर इट. लेकिन एक और बात ये भी बोलूँगा कि अरेंज में प्लीज़ सारी बातें शुरू में ही क्लियर कर लो. ठीक है, जो भी बातें हैं अल्लाह की कसम पहले ही क्लियर कर लो ताकि बाद में आपका रिश्ता ख़राब ना हो. ये रिश्ता ख़राब ना हो, क्योंकि मैरिज इज़ समथिंग विच इज़ सो ब्यूटिफुल कि इट्स नॉट लाइक अ रिलेशनशिप. मतलब रिलेशनशिप तो है लेकिन एक टिपिकल रिलेशनशिप की तरह नहीं है. आपको लेके चलना है पूरी ज़िंदगी. सो यू गॉट टू मेक इट वर्क एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द फैक्ट कि यार एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करो. डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि यार आपको पता ही नहीं कि डाउन द लाइन और क्या चीज़ें निकलेंगी. लेकिन वो तो गारंटी कभी भी नहीं दे सकता. वो तो लव मैरिज में भी नहीं हो सकता, यू नो, बिकॉज इंसान इवॉल्व होता है, इंसान चेंज होता है. और वो शुरू में तो यू आर योर बेस्ट वर्जन, राइट? यस, यू आर, वो लव हो या अरेंज हो, वो तो आप बाद में जो है बंदा जो है ना फिर अपनी असलियत दिखाता है. शुरू में तो आप हैं कौन? शुरू में तो सितारे हैं, म्यूजिक बज रहा है, सब कुछ हो रहा है. Sabur hates one thing about me and she says it time and time again. कल भी जो है वो मुझे कह रही थी. She's like, you create such a mess. So मेरे वॉशरूम में ना मेरा जो सेक्शन है उस पर मेरा हेयर स्प्रे, मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये वो फला सारी चीज़ें वहाँ पर हैं. सो व्हाट आई डू इज़ आई पुट समथिंग हेयर. मतलब मुझे पता है कि अच्छा राइट साइड पे मेरे हेयर प्रोडक्ट्स हैं, मेरी लेफ्ट साइड पे फेस वॉश एंड स्किन केयर ट्रीटमेंट्स हैं, और ये मेरे सारे क्लोन्स हैं. मतलब आई हैव एवरीथिंग इन, मतलब मेरी रीच में. ठीक है, सबूर कहती है पुट एवरीथिंग ऑन वन साइड, इट शुड लुक क्लीन. And I just put everything back again. I put everything back again because मतलब वो रोज़ होता है. अच्छा अब वो वाला सीन हो गया कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने ये चीज़ यहाँ पर रख के छोड़ दी है. बस ये वाला सीन है. But coming back to the arranged marriage वाला सीन, arranged marriage is beautiful. मेरे साथ in the sense arranged marriage हुई तो है, but I knew her पहले से. You know, and I worked with her as well. वो मेरी बहन की भी दोस्त थी, तो वो एक एडवांटेज था. लेकिन mind you, we did talk in detail before our बात पक्की. तो बात communication is the key. Please, मतलब जितने भी लोग हैं आप शेयर करें और किसी को मतलब डार्क साइड पे ना रखें. मतलब जितनी क्लैरिटी होगी, if you really are honest and you're loyal, तो प्लीज़ क्लैरिटी रखें. इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मैं हर इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता. Of course. बट ये बताएं, स्टार्ट हुआ, एक दूसरे को जानते थे जी, जब पहली बार एहसास हुआ oh, I've fallen in love with her. What was that time? याद है? और क्या feel हुआ? I remember. I was the first person who said it. I was the first person who said it, and I remember her facial expression. She was like, "What?" मतलब she didn't even say what. शादी हो गई थी? नहीं, उससे पहले. बात पक्की के बाद. बात पक्की के बाद. हाँ, शादी से थोड़ा टाइम पहले. So I said it to her and she just looked at me and she didn't know what to say and she was just smiling, na? She was giggling. कि मतलब मैं क्या करूँ? She covered her face. So, but वो बहुत natural मैंने बोला था. It wasn't pre-planned, you know. But it was just, and she wasn't expecting it. So. But were you expecting कि मैं ये बोलने वाला हूँ? ये वो निकल गया था because those were your true feelings. वो निकल गया था. I didn't plan कि आज मैं इसको ये बोलूँगा. That's what I'm saying. हाँ, मैंने नहीं plan किया था. देखिए क्योंकि वो आप feel कर रहे थे तो वो. मैं तो कहता हूँ plan करके चलो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन जो बहुत ही लाइक ऑन द स्पॉट होती है ना चीज़ें, दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड वो मोमेंट्स याद रहते हैं. सही बात. बट एहसास कब हुआ कि ओह आई एम फॉलिंग फॉर हर? इट्स नॉट जस्ट लाइक कि हाँ एहसास नहीं हुआ था मुझे क्योंकि जब मैंने बोला भी था आई said it so truly from the heart, but it's just that I really liked her.
I really cared for her. I care for her. اور وہ ڈر لگنے لگا کہ ان کو وہ چلی جائے گی تو زندگی میں کیا ہوگا. نہیں ڈر وہ والا سین نہیں تھا, وہ تو میں نے سوچا ہی نہیں, وہ تو میں نے اس وقت سوچا ہی نہیں. I just mean that کہ when you realize کہ oh if I lose this person I will not be happy. That's also one way of سوچنا نا کہ یہ بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ oh this means کہ یہ بندہ میرے لیے I would put it in my words کہ Sabur became really important. A very important part of my life. کہ I would feel کہ یار اس کی presence بھی اگر نہ ہو یا اگر وہ مجھ سے بات نہ کرے تو I would feel very you know empty. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے, آپ بول رہے ہیں نا مجھے کہانی سننے میں اتنا مزہ آ رہا ہے. I can just see the تو I would feel very empty. تو مجھے اس کی presence, اس کی باتیں, اس کی آواز سننا, اس کا وہاں ہونا, اس کا میرے لیے چیزیں کرنا یا میں اس کی, وہ زیادہ ایفرٹس کرتی ہے. یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں, وہ زیادہ شی از مور آف دیٹ پرسن ہو ڈز تھنگس فار یو. آئی ایم ویری گڈ ود ورڈس بٹ Sabur از ویری گڈ ود ایکشنس. چلیں آپ دونوں کمپلیمنٹ کریں. ہاں we're opposites, ہم ہیں opposites. تو اور میں بہت تنگ کرتا ہوں Sabur کو. کس سینس میں تنگ کرتے ہیں؟ بہت تنگ کرتا ہوں میں, بہت مجھے بہت مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے, بتا نہیں سکتا. کس چیز سے سب زیادہ تنگ کرتے ہیں؟ Yeah, I just like you know like مجھے کہیں بھی موقع ملے اس کو تنگ کرنے کا باتوں میں, یا پھر جسٹ اس کو پکڑ لیا you know and just like give her a hug, try to tickle her or something like you know. I just love it. I love it. Sabur کہتی ہے یہ ٹارچر ہے, میں کہتا ہوں یہ ٹارچر نہیں, یہ میرا پیار ہے. کیا ایک دو چیزیں جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ شادی ہوگی then you will realize that oh یہ بھی ہے, یا کچھ دو تین چیزیں تھیں ذہن میں and you found those things as they were شادی کے بعد؟ یا شادی کے بعد I believe میرے لیے جو میجر ایک سگنیفیکنٹ چینج ہے نا میری زندگی میں, وہ یہ ہے کہ Sabur has pretty much sorted me out mentally. Like she's brought me on a track where I feel کہ جو میں جن چیزوں کو میں بہت ایزی لیتا تھا نا, یا بہت کیجول لے جاتا تھا, یا جن چیزوں کے بارے میں سوچتا نہیں تھا, تو Sabur made me realize کہ یار جن چیزوں کو تم لیٹ گو کر رہے ہو نا, یا جن چیزوں کو سائڈ پہ کر رہے ہو, ان کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے لائف میں. So I started taking certain things more seriously, started giving more attention to them. So I believe Sabur has pretty much brought me on a very, very nice track in my life, and I really appreciate that coming from her. Thank you, Sabur. MashaAllah, that's so sweet to hear. اچھا, جو celebrity couples ہوتے ہیں, I'm just curious, آپ لوگ جب post کرتے ہیں کچھ بھی چیز you know آپس میں ایک ساتھ, do you feel کہ کوئی چیز آپ نے بڑے دل سے کی ہوتی ہے and that's something that an intimate moment یا ایک فن, ایک خوبصورت مومنٹ ہوتا ہے جو آپ سب کے ساتھ جیسے ہم لوگ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اس طرح آپ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ بہت کمرشل ہو جاتا ہے, وہ بہت اسکروٹنی میں آ جاتا ہے. do you feel this sometimes? رابعہ وہ تو ہونا ہی ہے. And does it affect you, bother you sometimes یا نہیں؟ کس کو افیکٹ نہیں کرتی ہیں چیزیں, ہر انسان کو کرتی ہیں. چاہے آپ بولیں کہ یار مجھے افیکٹ نہیں کرتی ہیں, اتنی تو کرتی ہوگی نا, 1% تو کرتی ہوگی, چلو 5% کرتی ہوگی, کچھ لوگوں کو 80% کرتی ہے. بات یہ ہے کہ بینگ اے پبلک فگر, بینگ اے سیلیبریٹی, آپ کوئی بھی چیز شیئر کریں گے نا سوشل میڈیا پہ, اس نے ہونی ہے وائرل. جب کپلس کی آئیں گی, ٹھیک ہے نا, وہ لوگ اس پہ کامنٹ کریں گے, یوٹیوب پہ کچھ لوگ چیزیں لکھ دیں گے, فلانا کچھ کر دے گا, یہ کر دے گا. بات یہ ہے کہ بھائی آپ کا مومنٹ ہے نا, میرا اور Sabur کا مومنٹ ہے, ہم خوش ہیں, ہم نے شیئر کیا, ہماری میموریز ہیں, بات ختم. چاہے لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے, ہماری خوشی ہے نا. بس جو چیز ہم لگا سکتے ہیں وہ ہم لگا دیتے ہیں, جو چیز ہم فیل کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہماری ہے, لیٹس کیپ اٹ پرسنل, تو وی کیپ اٹ پرسنل. سو یہ دماغ میں ایک آپ خود ہی سے وال اپنی کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے جو which helps you protect and move on. You have to be very, very careful. I mean, look at the celebrities, international celebrities as well. They're very careful. فرق صرف یہ ہے کہ ادھر paparazzi ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں سوشل میڈیا, ہمارے یہاں وہاں بھی سوشل میڈیا ہے, وہاں بھی کی بورڈ واریئرز بھرے ہوئے ہیں. تھینک یو, دیٹس دا ورڈ. تو بس یہی ہے, ہم کچھ بھی لگائیں گے اور وہ کی بورڈ واریئرز آئیں گے, ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں, انہوں نے اپنے 2 cents دینے, بات ختم. وہ بھول جائیں گے کہ انہوں نے کیا کامنٹ کیا تھا, وہ آگے بڑھیں گے. سو میرے باس ہوا کرتے تھے ریڈیو کے ٹائم پہ, ان کا نام ہے ڈاک, ٹھیک ہے, ڈاک رفعت صدیقی, وی وڈ کال ہم ڈاک. He told me once really, really good advice and that stuck with me till today. He's like, انصاری ایک بات یاد رکھنا. میں نے کہا جی بولیں. He's like, علی 1 روپیہ لگے گا تمہارا شو خراب کرنے میں, ریڈیو شو. میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ تم شو کر رہے ہو, تمہارا 1 گھنٹہ گزر گیا, تم بہت فلو لے کے جا رہے ہو, شو کا پیک پہ جا رہا ہے, میں نے تمہیں میسج کر دی, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں, میں نے میسج کیا, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں. میں نے کہا کہ یار گھٹیا ترین شو کر رہے ہو تمہیں تو سر پیر نہیں آتا RJ کا,
تم کیوں کر رہے ہو یہ کام, تمہیں تو گھر بیٹھنا چاہیے, چلو دفع ہو. بندہ پڑھے گا, بندہ کہے گا یار یہ کیا بول دیا کس نے, ہے نا. آپ تھوڑا بیک, آپ کانشیس ہو جاؤ گے, اور تھوڑا سا آپ کانفیڈینس یا سیلف اسٹیم آپ کی لو ہو جائے گی, کیونکہ کچھ لوگ بہت ایسی بری چیزیں لکھ جاتے ہیں کہ یو ایکچولی فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. سو دیٹ تھنگ اسٹک وتھ می. ہی از لائک ڈونٹ لیٹ anybody ruin your show or your moment. You are born to shine. You know? Yeah. So you gotta say.